بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آج کے اس ویڈیو میں آسان نحو کا نواں سبق پڑھیں گے. لیسن نمبر 9 پڑھیں گے. سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہر چیز سمجھیں گے. اور ایک بات میں یہ عرض کروں کہ اس سبق کے بعد انشاءاللہ اس سبق سے متعلق سوالات بھی ہوں گے, سوالات بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس کے جوابات بھی ہیں. آپ سے گزارش ہے سب سے پہلے سوال دیکھیں اور آپ اپنی طرف سے جواب لکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ جواب لکھیں اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ جوابات کیا لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں. نواں سبق. اس سے پہلے ہم اس کو اچھی زوم کر لیتے ہیں. دیکھیے نواں سبق. دوسرا اسم مبنی اسماء اشارہ. اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. اسماء اشارہ دو قسم کے ہیں, ایک قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, دوسرے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اس سبق میں مبنی کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. اوپر ہم سبق میں پڑھے تھے معرب اور مبنی. مبنی کے اقسام شروع ہو گئے تھے, پہلی قسم پڑھے تھے. اس سبق میں مبنی کی دوسری قسم پڑھ رہے ہیں, وہ ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. جیسے ہم اردو میں بھی اشارہ کرتے ہیں, یہ دیکھو یا وہ دیکھو, تو جو یہ کا لفظ ہے اور وہ کا لفظ ہے یہ اسم اشارہ ہی ہے. اسی طرح عربک میں بھی کچھ لفظ ہے جن لفظ کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ بات بتائی گئی اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے اسم اشارہ قریب اور ایک ہے اسم اشارہ بعید. قریب کے معنی ہے نزدیک, بعید کے معنی ہے دور. جب کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ, اگر وہ شخص یا وہ چیز قریب ہے تو اس کے لیے اسم اشارہ قریب استعمال کیا جاتا ہے, اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اگر دور ہے تو اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ بعید. شاید بات سمجھ میں آ چکی ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو مہربانی ہوگی آپ کامنٹ میں ضرور لکھیں. یہاں پہ دیکھیے پہ دو قسموں کی وضاحت کر رہے ہیں, اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید. اسم اشارہ قریب یہ ہے ہاذا, ہاذانی, ہاذیہی, ہاتانی, ہاؤلائی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر ایک بار پہلے عربک دیکھ لیجئے. پہلے ہاذا, ہاذانی, ہاذیہی, ہاتانی, ہاؤلائی. ہاذا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے, یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک ہے اور مذکر ہے تو اس کے لیے ہاذا استعمال کریں گے, اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دو ہے اور مذکر ہے تو اس کے لیے ہاذانی استعمال کریں گے. اور اگر جیسے دیکھیے ہاذانی کس کے لیے ہی تسنیہ, تسنیہ مانے دو, مذکر مرد کے لیے, یہ دو مرد. اور اگر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک ہے اور خاتون ہے, مؤنث ہے, تو اس کے لیے ہاذیہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں واحد مؤنث کے لیے, یہ ایک عورت. اور ایک لفظ ہے ہاتانی, جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دو ہے اور مؤنث ہے تو اس کے لیے ہاتانی استعمال کرتے ہیں. تسنیہ مؤنث کے لیے یہ دو عورتیں, ہاؤلائی یہ جمع مذکر و مؤنث, سب مرد, یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں. ہاؤلائی مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.
तो ये थे अस्माए इशारा करीब, आप इसको अच्छी तरह याद कर ले। हाजा हाजानी, हाजिही हातानी, हाउलाई। उसके बाद देखिए अस्माए इशारा बाईद। अस्माए इशारा बाईद ये है, सबसे पहले अरबिक देखिए, जालिका, जालिका, तिलका, तानिका, उलाइका। ये है अस्माए इशारा बाईद, यानी वो इसम जिसके जरिए से आप इशारा करते हैं ऐसी चीज की तरफ जो दूर हो, तो उसको कहते हैं अस्मा इशारा बाईद। क्या है? जालिका, जानिका, तिलका, तानिका और एक है उलाइका। देखिए जालिका किसके लिए है? वाहिद मुजक्कर के लिए, लेकिन वो शख्स वो चीज दूर हो, वो एक मर्द। और एक है जानिका तस्निया मुजक्कर के लिए, वो दो मर्द। तिलका वाहिद मुअन्नस के लिए, वो एक औरत। तानिका तस्निया मुअन्नस के लिए, वो दो औरतें। उलाइका जमा मुजक्कर और जमा मुअन्नस दोनों के लिए, वो सब मर्द या वो सब औरतें। एक कायदा बयान किया जा रहा है आगे। कायदा, इसमें इशारा से जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलेह कहते हैं। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये फोन है, अब मैं इशारा कर रहा हूं इसको, हाजा जव्वालुन, हाजा जव्वालुन। तो ये जो हाजा है वो तो इसमें इशारा है, और फोन की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, तो ये फोन मुशारुन इले है। बात शायद समझ में आ चुकी है। कायदा नंबर 2, इसमें इशारा और मुशारुन इले का एराब एक होता है। अलबत्ता इसमें इशारा पर एराब जाहिर नहीं होता क्योंकि वो मबनी है। देखिए इसमें इशारा और मुशारुन इले दोनों का एराब एक ही होगा। अगर इसमें इशारा पर रफा आ रहा, मुशारुन इले पर भी रफा आएगा। इसमें इशारा पर नसब आ रहा, मुशारुन इले पर भी नसब आएगा। इसमें इशारा पर जर आ रहा, मुशारुन इले पर भी जर आएगा। लेकिन फर्क ये है, मुशारुन इले पर रफा, नसब और जर दिखाई देगा, लेकिन इसमें इशारा पर रफा, नसब, जर दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो मबनी है, जाहिर नहीं होगा एराब। शायद बात समझ में आ चुकी है। ये तो एक हाशिया है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां से सवालात है। सबक इतना था, इसमें इशारा। अब देखिए सवालात। सवाल नंबर 1, इसमें इशारा किसे कहते हैं? सवाल नंबर 2, खरीद के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्माए इशारा में से 3 मिसालें लिखिए। नंबर 3, बाईद के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्माए इशारा कौन कौन से हैं? नंबर 4, हा उलाई का इस्तेमाल किसके लिए होता है? नंबर 5, मुशारुन इले किसे कहते हैं? ये 5 सवाल है। आपसे गुजारिश है कि आप खुद सबक अच्छी तरह पढ़ें और इन सवालात के जवाबात आप खुद लिखें सोच समझकर। अगर समझ में नहीं आ रहा, सबक फिर पढ़िए, फिर उसके बाद जवाबात लिखिए। जब जवाबात मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जवाबात भी मैंने लिखे हैं, देखिए उसके बाद देखें, ये सेकंड चीज है। ये सवाल नंबर 1, इसमें इशारा किसे कहते हैं? जवाब, इसमें इशारा वो इसम है जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 2, खरीद के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्माए इशारा में से 3 मिसालें लिखें। जवाब, खरीद के लिए अस्माए इशारा की मिसाल, हाजा ये एक मर्द, हाजी ही ये एक औरत, हाजानी ये 2 मर्द। आप कोई भी 3 लिख सकते, यही 3 जरूरी नहीं। सवाल नंबर 3, बाईद के लिए यानी इसमें इशारा बाईद के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्माए इशारा कौन कौन से हैं? जवाब, बाईद के लिए अस्माए इशारा ये है। नंबर 1, जालिका वो एक मर्द, जानिका वो 2 मर्द। नंबर 3, तिलका वो एक औरत। नंबर 4,
तानी का वो दो औरतें। नंबर 5 उलाई का वो सब मर्द या सब औरतें। सवाल नंबर 4 हाउलाई का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जवाब हाउलाई जमा मुजक्कर और जमा मुअन्नस दोनों के लिए करीब की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ये सब मर्द हैं या ये सब औरतें हैं। सवाल नंबर 5 मुशारुन इले किसे कहते हैं? जवाब जिस चीज की तरफ इशारे के जरिए से इशारा किया जाए, जिस चीज की तरफ इसमें इशारा के जरिए इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलेह कहते हैं। तो ये था आपका सबक नंबर 9, जिसमें मबनी की दूसरी किस्म अस्माए इशारा बयान किया गया है। मुख्तसर ये है, अस्माए इशारा इसमें इशारा उस इसम को कहते हैं जिसके जरिए से किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। उसकी दो किस्में हैं, इसमें इशारा करीब और एक है इसमें इशारा बाईद। जिस चीज की तरफ इशारा करना हो वो अगर नजदीक है तो उसके लिए अस्माए इशारा करीब इस्तेमाल होते हैं, और अगर जिस चीज की तरफ इशारा करना है वो दूर है उसके लिए अस्माए इशारा बाईद इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें इशारे के जरिए से जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलेह कहते हैं। तो ये था सबक नंबर 9। आपसे गुजारिश है आप खुद भी देखें और सारे वीडियोस देखें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।